Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Apa kabar? Saya doakan semoga para subscriber dan penikmat review film di channel ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat walafiat, diberikan umur panjang dan juga rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Vinasak yang dalam bahasa Indonesia berarti penghancur. Kisah seorang polisi yang menjalankan misi rahasia untuk mengungkap aktivitas ilegal di sebuah penjara. Tapi dalam misi tersebut dia terjebak dalam sebuah intrik politik. Sebelum menyaksikan keseruan review filmnya tak bosan-bosan, saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review film dari saya. Dan bagi Anda yang belum, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan keseruan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan tetemen doang. Penjara pusat terletak di kota Mumbai. Layaknya Nusa Kambangan, penjara ini berada di antara perbukitan dengan hutan lebat dan dikelilingi sebuah danau. Penjara yang letaknya jauh dari pemukiman dengan penjagaan super ketat ini merupakan tempat para napi dengan kasus-kasus berat. Lankeswar, seorang kepala penjara bertangan besi yang sangat kejam. Penjara ini sepenuhnya dikendalikan oleh Lankeswar. Ia tak segan menghukum mati para napi atas hukumannya, walaupun waktunya belum tiba. Di balik seragam pemerintah, Lankeswar juga menerima pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Atas kehendaknya, ia bisa mengeluarkan seorang napi bernama Asgar untuk menjadi eksekutornya, yang ia suruh membunuh seorang calon menteri atas suruhan politisi lawannya. वो चाहे फोन पर मुझे कितनी ही धमकियां दे, मेरा और मेरे परिवार का खून कर दे। Pembunuhan terhadap calon menteri tersebut diketahui oleh seorang ajun komisaris bernama Agnihorti. Mencurigai jika pria pembunuh tersebut adalah Asgar, Agnihorti langsung menuju penjara sentral untuk mencarinya. Tapi kekuatan Lankeswar membuat Agnihorti tak berdaya. असगर कहाँ है? सेंट्रल जेल की क़यादे कानून से शायद तुम वाकिफ नहीं। सत्य प्रकाश का खून करते हुए सबने देखा इसे। मेरे हाथ से बचकर भागा। आपके पास सबूत क्या है? जरा देखो तो ये क्या है। रात काफी हो चुकी है। गुड नाइट। Scene berpindah pada sebuah daerah terpencil di mana beberapa polisi distrik Dalhousie sedang mengejar sebuah bis yang membawa narkoba. Kemudian muncullah seorang polisi dengan sepeda motornya. Dialah Inspektur Arjun Singh yang diperankan oleh Sunil Shetty. Arjun memiliki seorang sahabat bernama Inspektur Abdul Rahman Khan yang selalu memberi selamat karena selalu berhasil menangkap para penjahat ketika mereka bertugas bersama-sama. Hingga fotonya selalu terpampang di koran dan mendapat julukan Vinasak atau penghancur. Julukan penghancur menandakan jika Arjun bukan polisi kaleng-kaleng. Dalam setiap misinya, ia selalu menangkap para penjahat
dan menghukum yang menurutnya sepadan dengan perbuatannya. Hal itu membuatnya tak segan membunuh para penjahat tersebut. अब अगर इस आदमी ने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी, वो गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सिस्टर! Kebarbaran Arjun dalam tugasnya membuatnya mendapat tentangan dan ceramahan dari sang ayah. Ayahnya mengatakan, jika cara Arjun tersebut membuatnya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ia tangkap. Tapi Arjun berasumsi, jika penjahat pengedar narkoba itu bukan manusia, mereka memang layak mendapatkannya. Karena peredaran narkoba bisa membuat generasi muda akan hancur. Contohnya adalah adik perempuan Arjun yang bernama Anju. और आज इसके घर में रहते हुए भी खामोशी है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जज्बात में आकर किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं बेटे। डरता हूं कि पछताना पड़े बेटे। Arjun memiliki seorang kekasih bernama Kajal yang diperankan oleh Raveena Tandon. Kesulitan untuk bertemu Arjun yang selalu sibuk bekerja membuat Kajal selalu melakukan tingkah-tingkah aneh untuk mendapatkan perhatian kekasihnya tersebut. अर्जुन, मैं 3 तक गिनूंगी। अरे मर गए। अर्जुन, Di Mumbai, Agni Horti bersama komisaris menemui menteri untuk mengadukan kejahatan Lankeswar di penjara sentral. Menteri yang mendapat laporan penyelidikan tentang Lankeswar tidak menemui bukti-bukti kejahatannya. Hal itu membuat Agni Horti dan komisaris merencanakan sebuah misi rahasia. Mereka ingin mengirim seseorang untuk menyelidiki aktivitas dalam penjara sentral. Agar Lankeswar tidak mengenali informan yang ingin dikirim ke penjara, karena sangat berisiko, menteri menyebutkan jika orang yang cocok dalam misi ini adalah Inspektur Arjun. Mendengar itu, Agni Horti langsung menyetujuinya karena dedikasi dan keberanian Arjun yang merupakan didikannya pada saat di Akademi Kepolisian. Kemudian Agni Horti menemui Arjun yang sedang bersama Kajal. Dan ternyata Kajal adalah putri sematawayang dari Agni Horti. Agar Kajal tidak mengetahui misi yang ia rencanakan, Agni Horti berpura-pura marah pada Arjun. Agni Horti menyuruh Arjun ikut bersamanya. Sementara Kajal pulang bersama asistennya yang bernama Hariram. कसूर मेरा भी तो था। मैं डैडी को समझाऊंगी। तुम्हारे डैडी मान जाएंगे, लेकिन डिमोशन इज कंफर्म। सलाम करेगा? हवलदार अर्जुन सिंह रिपोर्टिंग सर। Bersamaan dengan misi rahasia Arjun ke Mumbai, Inspektur Khan, sahabat Arjun pun mendapat pemindah tugasan ke kota lain. ये ट्रांसफर दोस्तों को अलग कर सकता है, लेकिन हमारी दोस्ती कम नहीं कर सकता। Arjun semakin bersemangat dalam tugasnya ketika bertemu menteri. Karena menteri begitu baik dalam melayani masyarakat yang mengadu kepadanya. भगवान आपकी लंबी उम्र करे, हमेशा सुखी रखे। ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो आपका सेवक हूँ। I'm sorry मैं जरा हूँ। आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर। बैठो। Malam harinya Arjun dan Agni Horti membicarakan rencana cara Arjun untuk bisa masuk ke penjara sentral. Agni Horti menjelaskan jika skenarionya nanti Arjun akan menembak Agni Horti dengan peluru palsu. Selanjutnya ketika dalam penjara, asisten Agni Horti Hariram akan menemui Arjun agar Arjun bisa memberikan info aktivitas dalam penjara kepada Agni Horti. Esok harinya rencana dimulai di sebuah bandara. Arjun yang diskenariokan membawa narkoba tertangkap. Kemudian Arjun melawan dan menembak Agni Horti. अरे नाम सर, वो बैग लेके आओ। ये सब क्या है? सर ये बैग मेरा नहीं है। ये बैग मेरा नहीं है, ये बैग तुम्हारा है। लिहाजा ये अदालत अर्जुन सिंह को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है।
Di luar pengadilan, Arjun menemui ayah dan adiknya. Ayahnya berkata, jika inilah yang selama ini ia takutkan, dengan cara kerja Arjun yang tidak bisa mengontrol emosinya, akan membuatnya berada dalam masalah. Di penjara sentral, Arjun bertemu dengan seorang napi yang mengagumi keberaniannya. Pria dengan sebutan jenderal ini sebenarnya tahanan yang sudah bebas, tapi dia memilih tetap tinggal di penjara untuk menjual barang-barang kebutuhan para napi. Bahkan dia bisa menyediakan narkoboy di penjara ini. Walaupun mengagumi keberanian Arjun, jenderal menasihati Arjun, sebaiknya Arjun menutup mata, telinga, dan mulutnya tentang apa yang nanti ia lihat dalam penjara. चाचा वो उसे क्यों मार रहा है? कौन मार रहा है? वो अजगर उस आदमी को पीट रहा है। कहाँ पीट रहा है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। Arjun juga melihat ada pendistribusian obat-obatan terlarang dan barang-barang ilegal dalam penjara yang akan diselundupkan bersamaan dengan Hari Kemerdekaan India. क्या देख रहे हो इधर-उधर? हर कोई उसी की तैयारी में मगन है। Pada saat Hariram datang menemui Arjun, Arjun menyuruh Hariram untuk menyampaikan pada Agnihorti jika pada hari kemerdekaan mereka akan menyelundupkan barang-barang ilegal, dan menyuruh agar Agnihorti datang membawa pasukan untuk menggagalkannya. Kemudian Hariram menemui Komisaris untuk meminta izin jika dia ingin bertemu Agnihorti untuk membahas sebuah info. Dengan alasan jika Agnihorti sedang dalam pengasingan dan tidak boleh ada yang menemuinya, Komisaris mulai menanyakan info yang Hariram bawa. Setelah mendengar info dari Hariram, Komisaris menelpon menteri untuk meminta izin melakukan penggerebekan ke penjara. Yang kebetulan pada hari kemerdekaan, menteri pun akan mengunjungi penjara sentral untuk melakukan upacara pengibaran bendera. अर्जुन से जाकर कहो कि हम 15 अगस्त को झंडा फहराने के बहाने जेल में आएंगे। Beberapa hari kemudian, Hariram datang lagi ke penjara. Ia mengatakan pada Arjun jika pesannya sudah ia sampaikan. Tapi ketika berpamitan ingin pulang, Hariram dihadang oleh Asgar. Hariram pun diseret dan digantung oleh Lankeswar. Asgar! Hari kemerdekaan tiba. Menteri dan komisaris beserta pihak kepolisian datang ke penjara untuk pengibaran bendera. Melihat menteri dan komisaris, Arjun yang dibantu oleh jenderal keluar dari selnya berlari dan berteriak, menyuarakan tentang segala apa yang ia lihat dalam penjara. Arjun pun menyuruh menteri dan komisaris agar menangkap Lankeswar. Tapi pernyataan menteri dan komisaris membuatnya terkejut. इस जेल में पागल कैदियों का भी सेल है क्या? अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार दी, लगता है पागल हो गया। Arjun akhirnya sadar jika ia terjebak dalam misi ini. Tak mau bendera India dikibarkan oleh Menteri Durjana, Arjun melawan dan mulai menyerang menteri. Kemudian pada hari Raksabanda, ayah dan adik Arjun berkunjung ke penjara untuk mengikatkan raki di tangannya. अर्जुन सिंह किसी से नहीं मिलना चाहता और ना कोई उसे मिल सकता। बड़े अरमान लेकर मेरी बेटी अपने भाई को राखी बांधने आई है। बहादुर सिंह, एक बात मेरी... Mendapat perlakuan tersebut, ayah Arjun dan putrinya mencoba mengadu pada menteri. Tapi apa yang ia terima justru kematian Anju yang dibunuh oleh Asgar atas perintah menteri.
Kematian Anju membuat ayah Arjun mendatangi penjara. Dari luar, ayah Arjun berteriak memanggil anaknya. Dia berkata, jika selama ini yang ia katakan tentang cara kerja Arjun yang dianggap terlalu keras adalah salah, karena ayahnya baru sadar apa yang Arjun katakan adalah benar. Jika orang-orang jahat tersebut memang layak mati. Sebagai penghalang kejahatannya dan saksi satu-satunya, Arjun terus mendapat siksaan dalam penjara. Menteri dan komisaris yang berada di sana mengatakan, jika rencana Arjun dan Agnihorti berhasil, tapi bukan peluru Arjun yang menembaknya, melainkan oleh peluru yang ditembakkan Menteri, Komisaris, dan juga Lankeswar. मरने की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है सर, लेकिन असल में मरना उतना ही आसान है। और ये चली गोली। Semua itu telah mereka rencanakan karena Arjun telah banyak menangkap barang-barang selundupan mereka yang bernilai miliaran. Kemudian scene berpindah pada Inspektur Khan. Khan yang merupakan seorang muslim ingin pergi menunaikan ibadah haji. Tapi hari itu Khan melihat berita tentang tertangkapnya Arjun karena telah membunuh atasannya di koran bekas bungkus bunga. Khan memutuskan membatalkan keberangkatannya. हज का फर्ज अदा करने से पहले और भी फर्ज अदा करने होते हैं। दोस्ती का फर्ज अभी बाकी है। Khan bergegas menuju penjara sentral. Ditolak menemui Arjun dan tidak menemukan kepala penjara. Lalu Khan menemui Lankeswar yang sedang ngebiliar bersama menteri dan komisaris. Khan pun mulai meminta izin agar bisa menemui Arjun. Tapi menteri dan komisaris mengatakan, jika Arjun adalah seorang pembunuh yang sangat berbahaya, untuk itu ia tidak bisa ditemui. खूनी वो नहीं, खूनी तुम लोगों। Jenderal yang melihat dan mendengar niat Khan menemuinya. Ia mengatakan jika ia bisa membantu Khan agar bisa bertemu Arjun. Tapi dengan sebuah imbalan tentunya. Namun ketika Khan ingin memberi uang kepada jenderal, jenderal mengatakan jika imbalan itu bukan uang, melainkan kebebasan Arjun. अर्जुन कहाँ है ये मैं बताऊंगा। Lalu malam harinya dengan bantuan jenderal, Khan berhasil menyusup, menemui dan membebaskan Arjun. Mereka berhasil melarikan diri. जेलर साहब, वो अर्जुन सिंह जेल से फरार हो गया। Tapi sayang, Inspektur Khan harus tertembak oleh Lankeswar. Inspektur Abdul Rahman Khan pun meninggal dalam keadaan syahid. Arjun yang selamat kemudian menemui Kajal untuk memberitahukan semuanya. Tapi Kajal menolak mempercayai Arjun. Arjun yang kesal karena Kajal tidak percaya padanya menunjukkan siksaan di mana semua atribut polisinya telah tertancap di tubuhnya. अपने पाप की आरती को कांता भी नहीं दे सका मैं, तो ये देखो देखो देखो, तुम्हें अब भी यकीन नहीं आता, हाँ? Kemudian polisi datang menembaki rumah Kajal. Arjun dan Kajal pun berhasil melarikan diri dan mulai merencanakan balas dendamnya.
मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हरगिज नहीं। क्यों नहीं? ये लड़ाई मेरी भी है। Wanita dalam film India selalu membuat kita gemas. Ketika terjadi tembak-tembakan, Kajal berteriak memanggil Arjun, yang membuatnya menjadi tawanan mereka. अगर तू देख सकता तो देख मेरे कब्जे में कौन है? अर्जुन सिंह! Namun lagi-lagi dengan bantuan jenderal, Arjun bisa membawa lari Kajal, walaupun dalam keadaan tertembak dan nyaris mati. Komisaris yang nyaris mati ketakutan dan memutuskan untuk tidak semobil dengan menteri yang menurutnya menjadi sasaran utama Arjun. Ditemani oleh jenderal, Arjun mengikuti iring-iringan menteri dan komisaris. Dengan sebuah mobil remote control yang telah dipasangi bom, akhirnya Arjun berhasil meledakkan mobil yang ditumpangi komisaris. Panik dengan ledakan itu, semua penjagaan kepada menteri menjadi lengah. Arjun pun berhasil menyusup dan mengambil alih mobil menteri. Lalu Arjun membawa menteri ke sebuah tempat di tepi tebing. Arjun meminta agar menteri mau membuat pernyataan tentang kejahatannya. Setelah mendapat rekaman pernyataan menteri, Arjun mulai meninggalkan menteri. Menteri merasa lega karena Arjun melepaskannya. Namun seketika Arjun membalikkan badannya. Dia menendang, lalu menembak menteri, yang membuat Menteri Durjana itu pun modar. Kematian menteri dan komisaris yang sudah terungkap kejahatannya membuat para politisi mulai meninggalkan Lankeswar. Lalu Asgar menelpon jika ia berhasil menawan jenderal yang selama ini diam-diam telah membantu Arjun. Asgar memukuli jenderal untuk mengetahui keberadaan Arjun. Jenderal pun mengatakan jika Arjun berada di belakangnya. Duel pun dimulai. Kematian orang-orang dekatnya membuat Lankeswar ketakutan. Agar ia bisa selamat dari Arjun, Lankeswar mengakui kejahatannya di pengadilan, yang membuatnya harus masuk penjara ke penjara sentral. Tak mau kalah taktik, Arjun pun memutuskan untuk masuk penjara. मैंने भी अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है लंकेश्वर, और मैंने ऐसा क्यों किया ये तुम जानते हो. Namun tanpa diduga dalam penjara, Lankeswar yang masih memiliki pengikut setia berhasil menguasai penjara kembali. सर, बोट रेडी है. शाम होने से पहले हम सरहद पार कर चुके होंगे. Melihat Lankeswar mulai tak berdaya, para napi dibebaskan oleh jenderal. Di tengah siksaan Arjun pada Lankeswar, para napi memintal benang yang akan ia jadikan sebuah tali.
yang nantinya akan mereka gunakan untuk menggantung Langkeswar. Langkeswar pun modar, digantung di penjara yang ia kuasai selama ini. Cerita pun selesai.